God is good. እግዚአብሔር መልካም ነው። ሰባትና ጋሪ ሰንበተ ጋሪ መልካም ሰንበት። ሰላም ናችሁ? አታም ጅርቱ እግዚአብሔር ይመስገን። ዋቀዮ ፋገለቱ I am converted today. ዛሬ እንግዲህ ተቀይሬያለሁ። I would like to take this opportunity, friends, and greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ይህን እድል በመጠቀም እያንዳንዳችሁን በጌታችንና መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ልላችሁ እወዳለሁ። Hallelujah. Hallelujah. Let me see who is expecting a blessing here today. ዛሬ በረከት የሚጠብቅ ሰው እስቲ Who is looking for a blessing here today? ዛሬ በረከት አገኛለሁ ብሎ የሚጠብቅ Please raise your hand. እጃችሁን አንሱ። Today ዛሬ we are looking for a blessing. በረከት ነው የምናፍቀው። That's what the message is about. መልእክቱም ይህንኑ ነው የሚናገረው። I just want two favors. ሁለት ነገሮች እንድታደርጉልኝ እጠይቃለሁ። Please pray for me. ጸልዩልኝ። Amen. አሜን። Pray for the preacher. ለሰባኪው ጸልዩለት። Please pray for yourself also. ለራሳችሁም ጸልዩለት። And I also want third request. ሶስተኛው ጥያቄ You must listen to me very closely. በደንብ ተከታተሉኝ። Just follow very closely. በደንብ ተከታተሉኝ And be a bit patient. ደግሞም ታገሱ። Amen. አሜን። All right, without any waste of time, I want us to go straight to the message. ቀጥታ ወደ መልእክቱ እንድንሄድ እፈልጋለሁ። I believe we are here to prepare for a big harvest. ትልቅ መኸር ለመሰብሰብ የተዘጋጃችሁ እንደሆነ አውቃለሁ። So the purpose of this message የዚህ መልእክት ሐሳቡ is to prepare our minds አእምሮቻችንን ለማዘጋጀት for that harvest. ለዛ መኸር። Are we together, my friends? አንድ ላይ ነን? All right. Let us pray. እንጸልይ። Heavenly Father, የሰማይ አባት I'm just a mere mortal. እኔ ሟች ሰው ነኝ። I'm just dust. እኔ አዋራ ነኝ። But I ask for the excellency of the power of the Holy Spirit ነገር ግን የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ለምናለሁ to come down and bless me, and so that I can bless your children. ወደ እኔ እንዲወርድና ደግሞ እኔም ሕዝብህን እንድባርክ In the name of Christ and for his name's sake we pray. በክርስቶስ ኢየሱስ ስም Amen. አሜን። Our memory verse is in the book of Deuteronomy. የጥቅሳችን የተነበበው ከዘዳግም መጽሐፍ ላይ ነው። Chapter 11 verse 26. ምዕራፍ 11 ከቁጥር 26 ጀምሮ Written by Moses. በሙሴ ነው የተጻፈው። Moses has been leading the people for 40 years. ሙሴ ሕዝቡን ለ40 ዓመታት ይመራቸው ነበር። 40 years. 40 ዓመታት። Now they are in the 11th month of the 40th year. አሁን በ40ኛው ዓመት 11ኛው ወር ላይ ደርሰዋል። The only boundary they must cross አሁን መሻገር ያለባቸው የቀረ ነገር ቢኖር is the river of Jordan. የዮርዳኖስ ወንዝ ብቻ ነው። God has carried them እግዚአብሔር ተሸክሟቸዋል for 40 years. ለ40 ዓመታት 2 million people 2 ሚሊዮን ሰዎች left the land of Egypt. የግብፅን ሀገር የለቀቁ From the 2 million, ከ2 ሚሊዮን only 3 are remaining. ሶስቱ ብቻ ናቸው የተረፉት። The parents are dead. ወላጆቻቸው ሞተው ነበር። The grandfathers are dead. ሽማግሌዎች በሙሉ አልቀው ነበር። They could not make it አልደረሱም። over the promised land. የተስፋይቱ ምድር አልወረሱም። Now the hour has come አሁን ግን ጊዜው ደረሰ to cross over the river Jordan. የዮርዳኖስን ወንዝ መሻገር። And Moses is looking at this new generation. ሙሴ ደግሞ ይህን አዲስ ትውልድ ይመለከታል። They don't know the works of God የእግዚአብሔርን ስራ አያውቁትም። amongst their parents. በቤተሰቦቻቸው መካከል They ያደረገው did not see God opening the Red Sea. እግዚአብሔር የቀኝ ባህር ሲከፍት አላዩትም። They did not see God raining down manna from heaven. እግዚአብሔር ከሰማይ መና ሲያዘንብ አላዩ። They did not see God releasing water from the rocks. እግዚአብሔር ከአለት ውሃ ሲያወጣ አላዩም ነበር። They did not see God punishing the Egyptians. ግብፃውያንን እግዚአብሔር ሲቀጣቸው አላዩትም። And Moses, ሙሴ ግን he looks at this new generation ይህንን አዲስ ትውልድ ተመለከተ። and he decides ከዚያም አለ to give them 4 speeches. 4 ንግግሮችን ሊያቀርብላቸው ወሰነ። Somebody say amen. አሜን በሉ። So the book of Deuteronomy
ስለዚህ ዘዳግም መጽሐፍ in the Hebrew, በዕብራይስጥ it is taken from the word that says these words. እነዚህ ቃላት ከሚለው ነው It's የተወሰደው። about words. ስለ ቃላት ነው። The speeches of Moses, የሙሴ ንግግሮች 4 speeches, አራት ንግግሮች ነበሩ፣ divided according to the 4 speeches. በአራት ክፍል የተከፈሉ። Today, I want us to look at just one speech. ከነዛ መካከል ዛሬ አንደኛው እንድናይ In fact, ይፈልጋል። just a portion of that speech. ከዚያም ደግሞ የሆነ ያክሉን ብቻ Chapter 1 to chapter 4. ምዕራፍ 1 እስከ 4 Moses, in the first speech, ሙሴ በመጀመሪያው ንግግሩ he gives this new generation in the speech ይህንን አዲስ ትውልድን እንዲህ አላቸው። a historical overview, ታሪካዊ ምልከታውን ያሳያቸው። showing these new young people እነዚህን ወጣት አዳዲስ ሰዎችን how God led them from the mountain of Sinai ከሲና ተራራ እግዚአብሔር አስነስቶ እንዴት እንደመራቸው down to the plains of the river Jordan. ወደ ዮርዳኖስ ሸለቆ ድረስ He gives them the history. ታሪኩን ነገራቸው። History is important. ታሪክ አስፈላጊ ነው። If you don't take account of the history, ታሪክን ካላወቃችሁ you might just repeat the mistakes of your fathers. የአባቶቻችሁን ስህተት ትደግማላችሁ። So he says, look at the history. ስለዚህ ታሪኩን እዩ አለ። A journey back in history በታሪክ ወደ ኋላ መጓዝ is always an opportunity for reflection. ሁል ጊዜ ነገሮችን እንደገና ለማየት እድል ይሰጣል። Who we are, እነማን ነን እኛ? what we are, ምንድን ነን እኛ? and where we are today ዛሬ የት ነው ያለነው? depends on where we were yesterday. ይህ ሁሉ የሚመሰረተው ትናንት የት እንደነበር ላይ ነው። History እነዚህ ታሪክ is important. አስፈላጊ ነው። So he gives them the history. ስለዚህ ታሪካቸውን ነገራቸው። And then the second division, ሁለተኛው ደግሞ from chapter 5, ከምዕራፍ 5 ጀምሮ he now to chapter 26, እስከ ምዕራፍ 26 he reviews the legislative framework, the laws. ስለ ሕግጋቱ እንደገና አሳያቸው። The 10 commandments 10ቱን ትእዛዛት and the judgments and the statutes that God gave to their forefathers. እግዚአብሔር ለአባቶቻቸው የሰጣቸውን ትእዛዛትና ሕግጋትን If you are following so far, can you please say amen? እስካሁን እየተከታተላችሁኝ ከሆነ እስቲ አሜን በሉ። And then the third division, ሶስተኛው ደግሞ from chapter 27 to chapter 28, ከምዕራፍ 27 እና 28 he introduces this new aspect አዲስ ነገር ነው የገለጸላቸው። of the rituals of blessings and curses. የበረከትና የእርግማንን ስርዓቶች። Are you with me, my friends? እየተከታተላችሁኝ ነው? And then the last division is from chapter 29 and then chapter 30 there. የመጨረሻው ምዕራፍ ደግሞ ከምዕራፍ 29 ጀምሮ ይቀጥላል። If you are following, can you please say amen? የምትከተሉኝ ከሆነ አሜን በሉ። Hallelujah. ሃሌሉያ። And then he reminds them of the covenant in the last division. የመጨረሻው ደግሞ ስለ ቃል ኪዳኖቹ ያስታውሳቸው። Now our message አሁን መልእክታችን is not in the first division. የመጀመሪያው ላይ አይደለም። Our message is መልእክታችን not in the third division. ወይም ሶስተኛው ላይ It አይደለም። is not in the fourth division. አራተኛውም ላይ But አይደለም። our message today ለዛሬ የተሰጠን መልእክት is in the second division. በሁለተኛው ክፍል ላይ ነው። Of course, አዎ these divisions, they overlap. እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ ነው የሚሄዱት የተለያዩ ክፍሎቹ። All right. Let's go to our memory verse. አሁን ወደ ጥቅሳችን እንሂድ። He has already spoken about the 10 commandments. ስለ 10ቱ ትእዛዛትና ትእዛዛት ተናግሯል። Now, in order to motivate the people ህዝቡን ለመቀስቀስ to keep the commandments of God, የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ይጠብቁ ዘንድ Moses puts this statement as a footnote. ሙሴ እነዚህን ነገሮች ልክ ከስር እንደ ህዳግ አስቀመጣቸው። He puts this statement እነዚህን አረፍተ ነገሮች ተናገረ፣ as a footnote. እንደ ህዳግ ነው ያስቀመጠው። And this is the statement. እንዲህ ይላል Verse 26. ቁጥር 26 Behold, እነሆ I set before you ዛሬ this day, በረከትና መርገም the 11th month 11ኛው ወር of the 40th year. የ40ኛው ዓመት You are about to cross the river Jordan. አሁን የዮርዳኖስን ወንዝ ልትሻገሩ I ነው። am putting this to you today. ስለዚህ ዛሬ እነዚህን ነገሮች በፊታችሁ I አስቀምጣለሁ። set before you 2 choices, ሁለት ምርጫዎችን በፊታችሁ a አስቀምጣለሁ፣ blessing and a curse. በረከትና እርግማንን። Choose. ምረጡ። Which one do you want? የቱን ነው የምትፈልጉት? A blessing and a curse. በረከት ወይስ እርግማን? Life
ሕይወት is about choices. ስለ ምርጫ ነው እንዳለ When you woke up this morning, ዛሬ ከእንቅልፍ ስትነሱ you had to decide መወሰን ነበረባችሁ whether you come here or not. እዚህ ትመጡ እንደሆን ወይም አትመጡ እንደሆን Every day, እያንዳንዱ ቀን you have to make a choice. ምርጫ መምረጥ አለባችሁ Life ሕይወት is about choices. ስለ ምርጫ ናቸው Before you get married, ከመጋባታችሁ በፊት you must choose. መምረጥ Am I አለባችሁ taking this woman? እቺን ሴትዮ መምረጥ Am እፈልጋለሁ I taking this man? ይሄን ሰው አገባዋለሁ And then you must live with your choice. ከዚያ በኋላ ከመረጣችሁት ምርጫ ጋር ትኖራላችሁ Somebody say amen. አሜን በሉ እስቲ I don't know if the choice is bad. ምርጫው ጥሩ መጥፎ ይሆን አላቅም You will live with that choice. ከዛ ምርጫ ጋር ነው ግን የምትኖሩት 27. ቁጥር 27 A blessing በረከቱ if ይህ ነው you obey the commandments of the Lord your God. ዛሬ የምሰጣችሁን የእግዚአብሔር አምላካችሁን ትእዛዛት ከጠበቃችሁ all right. Which I command you this day. ዛሬ የምሰጣችሁን And a curse እርግማኑ ደግሞ if you do not obey the commandments of the Lord your God, የእግዚአብሔር አምላካችሁን ትእዛዛት ካልጠበቃችሁ but turn aside out of the way, ነገር ግን መንገዳችሁን ከለቀቃችሁ which I command you this day, ዛሬ የማዛችሁ to ትእዛዝ go after other gods, ከሌሎች አማልክት ጋር እንዳትሄዱ which you do not know. ማታውቋቸውን And it shall come to pass ስለዚህ ይህ በሚሆንበት ጊዜ when the Lord your God አምላካችሁ እግዚአብሔር has brought you በሚያመጣችሁ ጊዜ unto the land you are going to possess. ልትወርሷት ወደምትሄዱባት ምድር ሲያስገባችሁ You are going to go to the mountain of Gerizim. ወደ ገሪዝም ተራራ ትሄዳላችሁ And on the mountain of Gerizim, በተራራው ላይ ገሪዝም you are ተራራ going ላይ to perform the ritual of blessings. የበረከትን ስርዓት ታከናውናላችሁ On the other mountain, በሌላ ተራራ ላይ ደግሞ the mountain of Ebal, ኤባል በሚባለው ተራራ ላይ you are going to pronounce curses, እዚያ ላይ ደግሞ እርግማንን ትናገራላችሁ rituals of curses. እነዚህ የእርግማን ስርዓቶች ናቸው Today, I'm not going to talk about curses. ዛሬ ስለ እርግማን አይደለም ማወራው I'm here to talk about a blessing. ስለ በረከት ነው ማወራው Now, እሺ they are going to do this on the other side of Canaan. ከከነዓን በስተማዶ ላይ ነው ይህንን የሚያደርጉት In order for them to renew the covenant of God, ከእግዚአብሔር ጋር የነበራቸውን ቃል ኪዳን ያድሱ ዘንድ to activate the promises of God, የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል ለመቀስቀስ so that they may know ያውቁ ዘንድ God, እግዚአብሔርን He has promised. እግዚአብሔር ቃል ገብቷል We are living የምንኖረው according to the promises of God. እንደ እግዚአብሔር የተስፋ ቃል ነው Everything that is happening in our lives, በሕይወታችን የሚከናወኑ ነገሮች በሙሉ it is designed for us እግዚአብሔር መጀመሪያ to አቅዶታል meet the promises of God. ወደ እግዚአብሔር የተስፋ ቃል እንድንደርስ Hallelujah. ሃሌሉያ Now, አሁን the Bible says, let's pause now. አሁን ትንሽ ቆም እንበል መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል I set before you በፊታችሁ አለ blessing በረከትንና or a curse. እርግማንን አስቀምጫለሁ These two እነዚህ ሁለቱ are extreme opposites. በጣም ተቃራኒ ናቸው It's either you are blessed ወይ ትባረካላችሁ or you are cursed. ወይም ትረገማላችሁ It's either you are a blessing ወይ በረከት ናችሁ or you are a curse. ወይ ደግሞ እርግማን ናችሁ You must choose. መምረጥ Are አለባችሁ you with me, my friends? ከኔ ጋር ናችሁ Now, I want to share this. ይህንን ላካፍላችሁ If you go to chapter 30 also of the same book, ምዕራፍ 30 ላይም ደግሞ ከዚያው ብታነቡ in the fourth speech, አራተኛው ንግግሩ I ላይ said earlier, this book, the themes, they overlap. ነግሬያችኋለሁ እነዚህ ነገሮች ይደራረባሉ Chapter 30, he says, ምዕራፍ 30 እንዲህ ይላል I set before you በፊታችሁ አስቀምጫለሁ life and death. ሕይወትንና ሞትን And then he continues to say, ከዚያም ቀጥሎ እንዲህ ይላል I set before you በፊታችሁ አስቀምጫለሁ good መልካምና over evil. ክፉን You must choose. መምረጥ አለባችሁ Are you with me, my friends? ከኔ ጋር ናችሁ You can see this theme. It's not just in the book of Deuteronomy, but it is throughout the Bible. የእነዚህን ነገሮች የምታገኙት በዘዳግም መጽሐፍ ብቻ ውስጥ ሳይሆን በመጽሐፍ ቅዱስ እንዳለን God always expects people to choose. እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ህዝቦቹ እንዲመርጡ ይፈልጋል You remember the Elijah on the Mount of Carmel? ታስታውሳላችሁ በቀርሜሎስ ተራራ ላይ ኤልያስ When he ያደረገው gathered the people together, ህዝቡን አንድ ላይ በሰበሰበ ጊዜ he said, እንዲህ አላቸው if God is God, እግዚአብሔር አምላክ ከሆነ worship him. እርሱን አምልኩት But if Baal is God, ነገር ግን በዓል አምላክ ከሆነ worship him. እርሱን አምልኩት How long?
እስከ መቼ ድረስ are you going to stand between two opinions? በሁለት ሐሳብ መካከል ታነክሳላችሁ? Choose one. ስለዚህ አንዱን ምረጡ። Live with your choice. በምርጫችሁ ደግሞ ኑሩ። Are you with me, my friends? ከኔ ጋር ናችሁ? Now, አሁን we are talking about blessings and curses. ዛሬ ስለ በረከትና እርግማን ነው ያወራን Let's look at the genesis of blessings. And by the way, what is this blessing we are talking about? ስለ ምንድነው ስለ በረከት ስናወራ የትኛው በረከት ነው? I need to define this blessing before I close. ይሄንን ከመጨረሴ በፊት በረከት የሚለውን ቃል መግለጽ አለብን። Everybody says bless you, bless you. What is this blessing? ሁሉ ሰው ይባርክህ ይባርክህ ይላሉ። ምንድነው የበረከት? Let's look at the genesis of blessings. ይህ መነሻውን እስቲ እንመልከት የበረከት። Please follow with me. እስቲ በደንብ ተከታተሉ። We are in the book of Genesis. በዘፍጥረት መጽሐፍ ውስጥ Now the blessing we are talking about here አሁን የምናወራ ያለው በረከት is not any other blessing. ሌላ በረከት አይደለም። It is of a higher quality. በጣም ትልቅ ኳሊቲ ያለው በረከት። Any person ማንም ሰው can receive the blessing. ያንን በረከት መቀበል ይችላል። It doesn't matter who you are, ማንነታችሁ አይወስንም። where you come from, ከየት እንደመጣችሁ አይወስንም። rich, ሀብታም ብትሆኑ፣ poor, ደሃ ብትሆኑ፣ educated, የተማራችሁ ብትሆኑ፣ uneducated, ያልተማራችሁ ብትሆኑ፣ pastor ፓስተር or ብትሆኑ፣ no pastor, ፓስተር ባትሆኑ፣ bishop ቢሾፕ or ብትሆኑ no bishop, ወይም ካትሆኑ everybody እያንዳንዱ ሰው can receive this blessing. ይሄንን በረከት መቀበል ይችላል። We are going to define it. አሁን እገልጸዋለሁ ምን እንደሆነ። Let's look at this genesis of blessings. Where are they coming from? እነዚህ በረከቶች መነሻቸው የት ነው? Genesis chapter 1. ከዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ What is happening in the book of Genesis chapter 1? በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ምንድነው እየሆነ ያለው? God creates the world. Are we together? እግዚአብሔር ዓለማትን ፈጠረ። In Genesis chapter 1, ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ God creates the world. እግዚአብሔር ዓለምን ፈጠረ። Are we following, my friends? እየተከተላችሁኝ ነው? Amen. We are coming. We are coming. አሁን We are almost there. ትሻላላችሁ፣ ትንሽ ትሻላላችሁ። On the 6th day, በስድስተኛው ቀን he says, እንዲህ ይላል። what did he bless? ምንድነው የባረከው? Please. I don't have time. What did he bless? ምንድነው የባረከው እግዚአብሔር በስድስተኛው ቀን? What did he bless? ምንድነው የባረከው? He blessed the animals. Are we together? አራዊቱን ነው የባረከው። He said, be fruitful ተባዙ፣ ብዙ ተባዙ and አለ። multiply. ብዙ ተባዙ አለ። That was the blessing. So the ability ስለዚህ ይህንን ኃይል ሰጣቸው to increase እንዲባዙ is a blessing. Somebody say amen. ያ በረከት ነው። አሜን። Secondly, ሁለተኛው what did he bless? ምንድነው የባረከው? He blessed the people. ሰዎችን ባረካቸው። Chapter 1 verse 26. ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 God said, እግዚአብሔር እንዲህ let us make man in our own image, ሰውን እንፍጠር በመልካችን በምሳሌያችን፣ after our likeness. በምሳሌያችን Let him have dominion over the fish of the sea በባህር አሳ ላይ ስልጣን እንዲኖር and over the fowl of the air. እንደዚሁም በሰማይ አዕዋፍት ላይ God blessed them. እግዚአብሔር ባረካቸው። And he said, increase. ተባረኩ፣ ተባዙ አለ። That's the blessing. ያ በረከት ነው። Are you with me, my friends? እየተከታተላችሁኝ ነው? Don't disappoint me now. እባካችሁን አታሳዝኑኝ። Give me the third blessing. ሶስተኛው በረከት፣ Third blessing. ሶስተኛው What was blessed? የትኛው ነው የተባረከው? Genesis chapter 2. ምዕራፍ 2 And God blessed the seventh day. እግዚአብሔር ሰባተኛውን ቀን And he ባረከው፣ made it holy. ቀደሰውም፣ And he set it apart. እንዲያውም ለየው ይላል። Are you with me, my friends? እየተከታተላችሁ ነው? These are the blessings. የእግዚአብሔር በረከቶች The እንይዛቸው። genesis of blessings. የበረከት መነሻ። These blessings እነዚህ በረከቶች were supposed to be enjoyed ሰዎች ደስ ሊሰኙበት in ይገባል። the absence ባይኖርም of curses. እርግማን በሌለበት ቦታ ማለት ነው። We find something strange happening in Genesis chapter 3. በምዕራፍ 3 ላይ ግን አንድ እንግዳ ነገር Please እየሆነ follow me. እናያለን። Please follow me. በደንብ ተከታተሉኝ። We are coming to this blessing. አሁን ወደዚህ በረከት እየመጣን ነው። Something strange happens. ነገር ግን የሆነ እንግዳ ነገር A ተከሰተ። snake appears, አንድ እባብ ተገለጠ፣ speaks to the woman. ለሴትዮዋ ተናገረ። She is deceived. እሷም ተታለለች። She eats the fruit, ያን ፍሬ በላች፣ gives to the husband. ለባሏም ሰጠችው። Remember, አስታውሱ፣ she is blessed. ተባርካ ነበር። Are you with me, my friends? እየሰማችሁኝ ነው? She is blessed. ተባርካ ነበር። Though she is blessed, ብትባረክም she is deceived. ግን ተታለለች። Snake, she eats, በላች፣ brings to the husband, ለባሏ አመጣችው፣ he eats, እሱም በላው። and they are naked. ከዚያም
And they hear the voice of God. የእግዚአብሔርን ቃል ሰሙ። Saying, Adam, አዳም where are you? የት ነህ? Where are you, Adam? የት ነህ አዳም? And Adam says, I was afraid. አዳምም እንዲህ አለ ፈራው። Because I did something wrong. ምክንያቱም ተሳሳት። Are you with me, my friends? ከኔ ጋር ናችሁ? Then the verse continues to say, ከዚያም እንዲህ አለ and then God said to Adam, አዳምን እንዲህ አለው who told you ማን ነገረ you are naked? አንተ ራቁትህን መሆንህን? Did you eat of what I said you must not eat? አትብላ ያልኩህን በላህን? And Adam said, አዳምም እንዲህ አለ it was not me. እኔ አይደለሁም It was the woman. ሴቲቱ ነች። And the woman said, ሴቲቱም እንዲህ አለች it was not me. እኔ አይደለሁም It was the snake. እባቢቱ ነች። And God said, okay, it's fine, it's fine, it's እግዚአብሔር fine, እንዲህ አለ it's ግድ fine. የለም እሺ I'm ግድ going to የለም። address all of you one by ሁላችሁ one. ሰማ ጠራቸው አንዳንዳቸው። Now God እግዚአብሔር starts to speak to the medium, እግዚአብሔር ሊናገራቸው ጀመረ። the tool that was used. ሰይጣን የተጠቀመበትን መሳሪያ Genesis chapter 3. I'm showing you the origins. ዘፍጥረት The ምዕራፍ 3 Genesis አሁን የሁሉ ከየት እንደመጣ ነው of እየነገርኳቸው curses ያለው። በረከትና and እርግማን ከየት blessings. እንደመጣ The relationship between curses and blessings. በበረከትና እርግማን መካከል ያለውን In ግንኙነት verse 14, ምዕራፍ 40 ላይ 14 ላይ he says, እግዚአብሔር እንዲህ ይላል and the Lord said unto the snake, እግዚአብሔርም ለእባቢቱ እንዲህ አላት because you have done this, ይህንን ስላደረግ you are cursed የተረገምክ ነህ above all cattle ከፍጥረት ሁሉ በላይ and above every field beast of the field. ከከብቶችና ከዱር እንስሳት ሁሉ Upon your belly you will go. ተለይተህ የተረገምክ ሁን። Dust you are going to eat በሕይወት ዘመን ሁሉ በደረትህ እየተሳብክ all the ትሄዳለህ፣ days of your life. አፈርም ትበላለህ አለው። Are you hearing me? እየሰማችሁኝ ነው? Now we have an introduction አሁን አዲስ ነገር እየገባ ነው። of curses. እርግማን The snake እባቢቱ is cursed. ተረገመች። The curse is እርግማኑ you are going to crawl. በደረት ትሳባለህ። On a spiritual level, በመንፈሳዊ እይታ it says እንዲህ ይላል you are going to eat dust አፈር ትበላለህ all the days of your life. በዘመንህ ሁሉ። Let me just give you this one. ይህን ልንገራችሁ፣ You are dust. እናንተም አፈር ናችሁ፣ I am dust. እኔም አፈር ነኝ። When I die, ስሞት I go back to dust. ወደ አፈር The እመለሳለሁ። Bible says መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ the ይላል snake ያቺ እባብ is condemned ተረገመች፣ to eat dust. አፈር ትበላለህ። He lives, ይኖራል he survives ይኖራል of us. እኛን እየበላ ነው። Remove the human element, ሰውን ካስወገዳችሁ there will be no devil. ሰይጣን አይኖርም። Are you following, my friends? የሰማችሁኝ ነው? Let's go to verse 15. ቁጥር 15 We are coming back to verse 15. ቁጥር 15 In verse 14, ቁጥር 14 he speaks to the medium. ለሚዲያ ወይም ደግሞ ለዛ እባብ In ይናገራል። verse 15, ምዕራፍ 15 ላይ he speaks እንዲህ ይላል to the force behind the medium. ከዛ ዕቃ ወይም መሳሪያ በኋላ ላለው ኃይል ይናገራል። Let's skip 15, we're going to come back to it. ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 እናንብብ። Now he speaks to the woman. ለሴቲቱ እንዲህ አለ፣ And then he says, woman, ሴትዮዋን I will greatly multiply your sorrow. ቨርስ 16. 16 ሴቲቱ እንዲህ አላት፣ በምጥ ጊዜ ጭንቅሽን አበዛለሁ። In conception, in sorrow you are going to bring forth children. በስቃይም ትወልጃለሽ፣ And your desire shall be to your husband. ፍላጎትሽን ወደ ባልሽ ይሆናል። What was the blessing? ምን ነበር በረከቱ? The blessing was the ability to procreate, the ability to increase. በረከቱ የመባዛት ብዙ የመሆን ነበር። Was the blessing taken away? ያ በረከት ተወሰደባት? It was not taken away. I want you to get that. አልተወሰደባትም። But now, አሁን ግን for us to enjoy the blessing, በረከቱን እንድናጣጥም there must be sweat, አሁን tears, ማንበብ ይቅርታ and blood. ልፋት ይኖራል። Sweat, tears, እንባ አለ and blood. ከዚያም ደግሞ መከራ ይኖራል። Are you following, my friends? እየተከተላችሁ I'm ነው? going somewhere with this. በደንብ ተከታተሉ። And now God shifts from the woman. እግዚአብሔር ከሴቲቱ መለስ አለና He speaks to the man. ለባልየው ተናገረ። He does not curse the man, ወንድየውን አልረገመውም curses ነበር፣ the ground. Listen to this. ምድሪቱን ነው የረገማት። And then it says, እንዲህ አለ፣ and unto Adam he said,
አዳምንም እንዲህ አለው because you listened to the voice of your wife የሚስትህን ቃል ሰምተሃልና and you ate of what you were not supposed to eat. መብላት የሌለብህን በልተሃልና. It says, cursed is the ground ካንተ የተነሳ ምድር የተረገመች ትሁን for your sake. በሕይወትህ ዘመን ሁሉ In sorrow you are going to eat of it all the days of your life. ምግብህን ጥረህ ግረህ ከእርሷ ታገኛለህ. Thorns and thistles it shall bring forth to you. ምድርም እሾህና አሜኬላ ታበቅልብሃለች. And you are going to eat the herb of the field. ከቡቃያዋም ትበላለህ. In the sweat of your face you are going to eat bread. ከምድር ስለተገኘህ till you return to the ground. ወደ መጣበት መሬት For እስክትመለስ out of the dust you were taken. ከእንጀራን የምትበላው አፈር ነህና ወደ አፈር And unto the dust you are going to return. ክርስቶስ እስኪመለስ ድረስ Listen, Basalwan. በደም ስሙን። Okay, Basalwan in my language is brothers and sisters. ባሰልዋኒ በሱ ቋንቋ ወንድሞችና እህቶች ማለት ነው። Listen, my dear friends. በደም ስሙ ወዳጆቼ። The woman was blessed. ሴቲቱ ተባርካ ነበር። She sinned. ኃጢአት ሰራች። The blessing was not removed. ያ በረከት አልተወሰደባትም። But it was to coexist in an environment of curses. ነገር ግን ከእርግማን ጋር ይኖራል። What's the other blessing? The Sabbath was blessed. ሌላው የተባረከው ደግሞ ሰንበት ነበር። The Sabbath was not removed. ሰንበትም አልተወሰደም። But it says ነገር ግን እንዲህ ይላል the ground was cursed. ምድሪቱ ትረገማለች። It will bring thorns, እሾህና አሜኬላ ታበቅላለች። blood, ኃጢአት፣ sweat, ላብ and tears እንደዚሁም እንባ before you enter the Sabbath. ሰንበትን ከመግባታችሁ You are not በፊት hearing me. Are you hearing me, my friends? አላገኛችሁኝም መሰለኝ። Before we enter the Sabbath, ወደ ሰንበት we ከመግባታችን must በፊት pass through curses. በእርግማን ማለፍ አለብን። Hey, the ground is cursed, ምድር ተረግማለች። but we get to enjoy ነገር ግን the blessings of God on the Sabbath. የእግዚአብሔርን በረከት በሰንበት ቀን እናጣጥማለን። Let me tell you something, my dear friends. ወንድሞቼና እህቶቼ ልንገራችሁ፣ The question of life የህይወት ጥያቄ is the question of bread. የምግብ ጉዳይ ነው። You know, I'm not talking about injera. ስለ እንጀራ አይደለም ማወራው። Like, I'm talking about bread, like money, like bread, money, like ስለ ገንዘብ፣ ስለ ኑሮ፣ ስለ ህይወት ነው ማወራው። everything we do, የምናደርገው ነገር ሁሉ we are trying to answer this one question. ይህንን አንድ ጥያቄ ለመመለስ ነው ጥረታችን። How am I going to put bread on the table? እንዴት ነው የምኖርበትን ምግብ ማገኘው? Whether you are a lawyer, ዳኛ ብትሆኑ፣ whether you are a geologist, ወይም ደግሞ የከርሰ ምድር ተመራማሪ ብትሆኑ፣ let me share this. ይህን ልንገራችሁ። There is enough bread in the world በዓለም ላይ በቂ እንጀራ አለ፣ to meet every man's need. በምድር ላይ ያለውን ሰው ሁሉ የሚበቃ። But there is not enough bread in the world ነገር ግን በቂ ደግሞ የለም to meet every man's greed. የእያንዳንዱን ሰው ስግብግብነት ለማሟላት አይበቃም። That's why you have the rich and the powerful and the poorest of the poorest. ለዚህ ነው በጣም ሀብታሞችና ኃይለኞች ከዚያ ደግሞ ምስኪን ድሃ የምታገኙ። Greed. ስግብግብነት። Okay, I'm passing this. ይህንን አልፋለሁ። If you are following me, can you please say amen? እየተከታተላችሁኝ ከሆነ እስቲ አሜን በሉ። Hallelujah. ሃሌሉያ። I said today I'm talking about this blessing. ዛሬ የማወራው ስለዚህ በረከት ነው። Verse 50. ቁጥር 15 The first promise in the Bible. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የመጀመሪያው ቃል ኪዳን This one. ይሄ You can't live without this blessing today. ይሄንን ቦታ ሳትለቁ What is this blessing? ይህ በረከት ምን እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። Genesis chapter 3 verse 50. ዘፍጥረት 3:15 And God said to the እግዚአብሔር snake, እንዲህ አለ፣ እኔ will put hatred ጠላትነትን between አኖራለሁ you and the woman, በአንተና በሴቲቱ መካከል፣ and between your seed and her seed. በዘሯና በዘርህ መካከል። It shall bruise your head, and thou shalt bruise his heel. እሱ ጭንቅላትህን ይቀጠቅጣል፣ አንተ ደግሞ ሾሃናውን ትቆጠቅጣለህ። This is the very first promise in the Bible. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር የሰጠው የመጀመሪያው ቃል God ኪዳን is ነው። promising እግዚአብሔር የተስፋ ቃል እየሰጠ to ነው፣ produce a seed ዘር ለማምጣት from the woman. ከሴቲቱ። This seed ይህ ዘር is going to crush የእባቡን ራስ ይቀጠቅጣል፣ the head of the snake. ይቀጠቅጠዋል ራሱን። This seed, ይህ ዘር oh my dear friends, ወገኖች the very first promise. የመጀመሪያው የተስፋ ቃል። So when God said this,
እግዚአብሔር ይህን ሲል Adam was listening. አዳም እየሰማ ነበር። Eve was listening. ሔዋን እየሰማች ነበር። And when they gave birth to a child in chapter 4, በምዕራፍ 4 ላይ ልጅ ሲወልዱ Eve said, ሔዋን እንዲህ አለች፣ I have gotten a man from the Lord. ከጌታ ሰውን አግኝቻለሁ አለች። Not knowing that she's giving birth to a killer, and that is Cain. ነገር ግን አላወቀችም ነበር ገዳይ የሆነውን ቃይልን My እንደወለደች። point is this: ነጥቤ ይሄ ነው። they were waiting for somebody የሆነን ሰው ይጠብቁ ነበር፣ who is going to crush the head of the snake. የእባቢቱን ራስ የሚቀጠቅጥ። And then you have the flood. ከዚያም የውሃ ጥፋት መጣ። After the flood, ከውሃ ጥፋት በኋላ Genesis chapter 12, ምዕራፍ 12 ዘፍጥረት there is a promise that is given. እግዚአብሔር የሰጠው የተስፋ ቃል አለ። A blessing will come from the womb, ከማህፀን የሚመጣ በረከት አለ አለ። from the people of God. ከእግዚአብሔር ሕዝብ መካከል። Are you hearing me, my friends? እየሰማችሁኝ ነው? Genesis chapter 12. ምዕራፍ 12 And God said unto Abraham, እግዚአብሔር ለአብርሃም እንዲህ አለው፣ get out of your father's house ከአባትህ ቤት ውጣ፣ and from your kindred ከሕዝብ መካከል unto a land that I will show you. ወደማሳይህ ምድር I will bless you እባርክሃለሁ፣ and make your name great. ስምህንም ታላቅ አደርገዋለሁ። I will bless him that blesses you, አንተን የሚባርክህን እባርካለሁ፣ and I will curse him that curses you. የሚረግምህን ደግሞ እረግማለሁ። And in you በአንተም all the families of the earth will be የዓለም blessed. ሕዝብ ሁሉ ይባረካል። Somebody say amen. አሜን በሉ ባካችሁ። What is the blessing of Abraham? የአብርሃም በረከት ምን ነበር? The verse we have read in Deuteronomy, by the way, is the blessing of Abraham. በዘዳግም ውስጥ ያነበብነው በረከት የአብርሃም በረከት ነው። He was repeating a ritual of generations. የትውልዶችን ስርዓት እንደገና እየደገመ ነው። What is the blessing of Abraham? የአብርሃም በረከት ምን ነበር? Isaac? Was it Isaac? ይስሐቅ ነበር። የአብርሃም በረከት ይስሐቅ ነው። Was it Isaac? ይስሐቅ ነበር? No. አይደለም። I'm almost there. አሁን እየደረስኩ ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 Acts chapter 4. የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 Let me show you the blessing of Abraham. የአብርሃምን በረከት እንመልከት። This is the blessing of Abraham. የአብርሃም በረከት And through the sacrifices, በሚቀርቡት መስዋዕቶች they were being reminded of this promise. እነዚህን የተስፋ ቃላትን ያስታውሱ ነበር። Acts chapter 3, I'm sorry. ምዕራፍ 3 ይቅርታ። Verse 24. Quickly, let's go there. ቁጥር 24 እንዲህ ይላል። The Bible says, እንዲህ ይላል፣ yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days. በእርግጥም ከሳሙኤል ጀምሮ የተነሱ ነቢያት ሁሉ ስለ እነዚህ ጊዜያት ተናግረዋል። In verse 25, ቁጥር 25 you are the children of the prophets እናንተም የነቢያት ልጆች ናችሁ፣ and of the covenant which God had made with our fathers, ደግሞም እግዚአብሔር ለአብርሃም በዘርህ ምድር ወገኖች ሁሉ ይባረካሉ saying unto Abraham, እንዲህ በማለት and in you በዘርህ and in your seed የምድር ወገኖች ሁሉ ይባረካሉ። shall all the kindreds of the earth be blessed. የምድር ወገኖች ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ። What is he talking about? Verse 26. ቁጥር 26 ስለምንድን ነው የሚያወራው? Unto you first God, እግዚአብሔር having raised up Jesus Christ, ብላቴናውን ባስነሳ ጊዜ sent him to bless you እያንዳንዳችሁን in turning everyone away from their sins. ከክፋታችሁ መልሶ ይባርካችሁ ዘንድ አስቀድሞ ወደ እናንተ ላከው። This is the blessing of Abraham. ይህ የአብርሃም በረከት የሆነው ዘር Jesus ኢየሱስ ክርስቶስ is the blessing of Abraham. የአብርሃም በረከት ነው። If you read in the book of Galatians, በገላትያ ውስጥ ብታነቡ Paul is arguing, he says, ጳውሎስ እንዲህ ሲል ይከራከራል። when God was talking to Abraham, እግዚአብሔር ለአብርሃም ሲናገር saying that I will bless your seeds, ዘርህን እባርካለሁ he did ሲለው not say seeds, ብዙ ዘር አይደለም ያለው፣ but he said seed. አንድ ዘር ነው ያለው። Speaking about Jesus. ስለ ኢየሱስ ነው የሚያወራው። So Jesus ኢየሱስ ስለዚህ is the blessing of Abraham. የአብርሃም በረከት ነው። And the work of Jesus የኢየሱስ ስራ is to turn us ሊያድነን ነው፣ away from sin. ከኃጢአት ሊመልሰን። Oh, my dear friends, ወገኖቼ the blood of Jesus የኢየሱስ ክርስቶስ ደም is powerful enough. በጣም ኃይለኛ ነው። It can cross boundaries. ማንኛውንም ወደብ ያልፋል። It can reach everywhere. የትም ቦታ ይደርሳል። I'm trying to summarize this sermon now. አሁን እያጠቃለልኩ ነው። Jesus, ኢየሱስ in the fullness of time,
ጊዜው በደረሰ ጊዜ God sent forth his son, እግዚአብሔር ልጁን ላከ made of a woman, ከሴት የተወለደ made under the law, ከሕግ ስር to redeem them that were under the law. ከሕግ በታች የሆኑትን In ሊያድን the fullness of time, ጊዜው በደረሰ ጊዜ the promise of God የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል was fulfilled. ተፈጸመ። Jesus came, ኢየሱስ መጣ born of a woman, ከሴት ተወልዶ born in a manger, በረት ተወልዶ poor conditions. በጣም ድህነት ውስጥ And then the Bible says, መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ for ይላል 30 years, ለ30 ዓመታት 33 years, ለ33 he ዓመታት preached the gospel. ወንጌልን ሰበከ። And then one day, አንድ ቀን ግን when he knew that his hour has come, ጊዜው እንደደረሰ ባወቀ ጊዜ he went to the garden ወደ ቀራንዮ ሄደ፣ and he separated himself. ራሱን ለየ። And he said, let's pray. እንጸልይ አለ። ተራራ ላይ Let's pray. እንጸልይ። And he began to pray. መጸለይም ጀመረ። And then he said, Father, አባት ሆይ አለ፣ remove this cup from me. ይህንን ጽዋ ከኔ ትለፍ አለ። Remove it from me. ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ። There was silence in heaven. በሰማይ ጸጥታ ሆነ። No voice came to comfort the Son of God. የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል ሊያጽናኑ መጡ። Then finally, መጨረሻ ላይ the heavens were opened. ሰማይ ተከፈተ። And an angel came መልአክ መጣ to say to Jesus. Read Ellen White. She says, ለኢየሱስ ኤለን ዋይት የምትለውን አንብቡ። an angel መልአክ who occupied the place that Satan fell from ሰይጣን የወደቀበትን ስፍራ ያዘ። came to the side of Christ. ወደ ክርስቶስ ጎን መጣና When Christ was discouraged, ክርስቶስ ተስፋ በቆረጠበት when ጊዜ Christ was heavy, ክርስቶስ በጣም በደከመው ጊዜ full of sorrow, ልቡ ባዘነ ጊዜ the angel said to መልአኩ Jesus, ለኢየሱስ እንዲህ አለው፣ listen, እንዲህ your አለ፣ father አባትህ is more powerful than the devil. ከሰይጣን የበለጠ ኃይለኛ ነው። The kingdoms of this world የዚህ ዓለም መንግስታት will be given ይሰጠሃል to the saints of the Most High. የእግዚአብሔር ለቅዱሳን ይሰጣሉ። When Jesus heard those words, ኢየሱስ እነዛን ቃላት ሲሰማ that the kingdom of man የዚህ የምድር ህዝቦች ሁሉ will be given to the believers, ለምእመናን እንደሚሰጥ ሲነገር Jesus, ኢየሱስ he stood up. ቆመ፣ He was encouraged በጣም and ተጽናና፣ he prayed more የበለጠ ጸለየ፣ until he sweated blood. ደም እስኪያልበው ድረስ። Listen, my friends, ወገኖቼ ስሙ፣ I said to you, ነግራችኋለሁ፣ this blessing must come ይህ በረከት መምጣት through አለበት sweat, በላብ tears, በእንባ and blood. በደም። If you're following me, can you please say amen? የምትከተሉኝ ከሆነ አሜን በሉ። Jesus. ኢየሱስ Let me give you the last verse. የመጨረሻውን ጥቅስ ልስጣችሁ። Do you know what Christ was struggling with here? ክርስቶስ እዚህ ጋር የገጠመው ችግር ገባችሁ? Did I give the title of the message? ነግራችኋለሁ አርስቱን። Did I give it? Yes, you did, I guess. Be a blessing በረከት ሁኑ የሚል ነበር is the title of the message. የመልእክታችን አርስቱ እንደዛ ነው የሚለው። Give me Galatians. ገላትያ We almost there. Galatians. ገላትያ እየጨረስን ነው። Galatians. ገላትያ Galatians chapter 4. This is what Christ was struggling with. Chapter 3. ምዕራፍ 3 ክርስቶስ እየተገዳደረ ያለው ይሄ ነው። Let's quickly go through this briefly. ቶሎ ብለን ስናንብብ And the scripture, መጽሐፍ ቅዱስ foreseeing that God will justify the heathen through faith. ከቁጥር 8 ጀምሬ ነው የማነበው። መጽሐፍ እግዚአብሔር አሕዛብን በእምነት እንደሚያጸድቅ አስቀድሞ በማየት Preach the gospel to Abraham, saying, አሕዛብ ሁሉ ባንተ ይባረካሉ በማለት in you ወንጌልን ለአብርሃም all አስቀድሞ nations አስታወቀው። will be blessed. የዓለም ሕዝብ ሁሉ ይባረካሉ ብሎ። So Christ was preaching the gospel to Abraham. ስለዚህ ክርስቶስ ለአብርሃም ወንጌል እየሰበከ Verse ነበር። 9 says, ቁጥር 9 እንዲህ ይላል፣ so those who are of faith are blessed with faithful Abraham. ስለዚህ በእምነት የሆኑት የእምነት ሰው ከሆነው ከአብርሃም ጋር ብሩካን ናቸው። Now he quotes the verse which we have read in Deuteronomy. He says, በምዕራፍ በዘዳግም ላይ ያነበብነውን ጥቅስ እንደገና ይጠቅሳል። for as many as are of the works of the law are under a curse. ሕግን በመጠበቅ የሚተማመኑ ሁሉ ከእርግማን በታች For it ናቸው። is written, cursed is everyone that does not continue in all things, በሕግ መጽሐፍት የተጻፈውን ሁሉ የማያደርግ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏልና፣ as it is written. እንደ ተጻፈው። But that no man is justified by the law. Let's just go to verse 13. ቁጥር 13 እናንብብ። Christ ክርስቶስ has redeemed us አዳነን ይላል from the curse of the law. ከሕግ
በእንጨት ላይ የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ being ስለተጻፈ made a curse for us. ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆኖ For it is written, ከሕግ እርግማን ዋጅቶናል። cursed is everyone በእንጨት ላይ የሚሰቀል who ሁሉ is hanging on a tree. የተረገመ ነው ይላል። Then 14 says ቁጥር 14 that the ደግሞ blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. ለአብርሃም የተሰጠው በረከት በክርስቶስ ኢየሱስ That we might receive the promise of the Spirit through faith. ለአሕዛብ እንዲደርስ ዋጅቶናል። ይኸውም በእምነት የመንፈስን ተስፋ እንድንቀበል ነው። Hallelujah. ሃሌሉያ። The Bible says, መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ cursed የተረገመ is ነው everyone ማንም who is hanging on a tree. በእንጨት ላይ የተሰቀለ ሁሉ የተረገመ ነው። ኢየሱስ Was cursed ለእኛ ሲል because of you, ስለእናንተ so that ተረግሞ we ነበር። can receive ምክንያቱም the blessing of God. የእግዚአብሔርን በረከት እንድንቀበል So ነው። when Jesus was crying in the garden of Gethsemane, ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ በጌተሰማኔ ሲያለቅስ he was struggling under the curse. በዛ እርግማን ስር እየታገለ ነበር። If you are not in Jesus, በኢየሱስ ክርስቶስ ካልሆናችሁ you are under a curse. ከእርግማን በታች ናችሁ። Somebody say amen. አሜን። Jesus ኢየሱስ struggling with a curse, ከእርግማን ጋር ይታገል ነበር፣ fulfilling the promise of God. የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል ሊፈጽም። በቀራንዮ ተራራ ላይ The Bible says there was darkness over all the earth. በምድር ሁሉ ላይ ጨለማ ሆነ ይላል። And around the cross, በመስቀሉ ዙሪያ ደግሞ you had children. ልጆች ነበሩ። Around the cross, በመስቀል ዙሪያ you had women. ሴቶች ነበሩ። And Jesus was hanging on the cross. ኢየሱስ ደግሞ በመስቀል ላይ ተንጠልጥሎ ነበር። You see the pictures of Jesus where he's wearing an underwear. ኢየሱስ ክርስቶስ የለበሰው They are false. They are false. ውሸት ነው፣ አልለበሰም። When Jesus was hanging on the cross, በመስቀል ላይ ተንጠልጥሎ ሳለ he was naked. ራቁቱን ነበረ። He was shamed ተዋርዶ ነበረ። through sweat, tears, and blood, በላብ በእንባ በደም trying to make the blessing available to you and I. ለእኔና ለእናንተ ያበረከት እንዲቀርብልን። And as he was struggling with this curse, በዚህ እርግማን ስር ሲታገል ሳለ he cried with a loud voice, በታላቅ ድምፅ እንዲህ ሲል ጮኸ። looking at women and children. ሴቶችንና ሕፃናትን እያየ He cried and he said, እንዲህ ብሎ ጮኸ፣ Father, አባት ሆይ፣ my God, አምላኬ ሆይ why did you forsake me? ለምን ተውከኝ? Struggling with a curse. በእርግማን እየታገለ And then finally, በመጨረሻ he bowed his head. ጭንቅላቱን አዘቀዘቀ። And then he said, እንዲህም አለ፣ it is finished. አለቀ አለ። It is finished. ተፈጸመ። It is finished. ተፈጸመ። You can receive the blessing today. ዛሬ ያን በረከት መቀበል ትችላላችሁ። It is finished. ተፈጸመ። You can be saved today. ዛሬ ልድኑ It ትችላላችሁ። is finished. ተፈጽሟል። You can አሁን ትችላላችሁ። enter the kingdom of God. የእግዚአብሔርን መንግስት መግባት ትችላላችሁ። He died. ምክንያቱም ሞቶልናል። The gospel doesn't end here. ወንጌል እዚያ አበቃም። He resurrected. እንደገና ተነሳ። By the way, that's the power of the gospel. ያ የወንጌል ኃይል ነው ከሙታን መነሳቱ። And the Bible says መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ he is coming again. እንደገና ተመልሶ ይመጣል። First promise, የመጀመሪያው የተስፋ ቃል he's going to come and remove the curse. መጥቶ ይህንን እርግማን ያስወግዳል የሚል። Second promise, ሁለተኛው የተስፋ ቃል he's coming again. እንደገና ይመጣል For yet a little while. ከጥቂት ጊዜ በኋላ። And he that shall come, he will come. የሚመጣው ይመጣል፣ And he will not delay. አይዘገይምም። The Lord is not slow concerning his promise to us, እግዚአብሔር ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም፣ but he is patient towards us, ነገር ግን እየታገሰ ነው፣ not willing that any man should perish, ማንም እንዳይጠፋ but that all should come to repentance. ሁሉም ወደ ንስሐ ይመጣ ዘንድ። God does not want anybody ማንም እንዲጠፋ እግዚአብሔር to አይፈልግም። perish in the city of Addis. በአዲስ አበባ አንድም ሰው እግዚአብሔር If እንዲጠፋ you have the አይፈልግም። blessing of Jesus, የኢየሱስ ክርስቶስን ምሕረት ካገኛችሁ፣ you can't have the blessing of Jesus. የክርስቶስ ኢየሱስን
በረከት እስካሁን ያልተገኛ ተቀበላችሁ ካላችሁ መቀበል and ትችላላችሁ not share this blessing in Addis Ababa. አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ ይሄ በረከት መዳረስ አለበት Ethiopia must receive the blessing. ኢትዮጵያ ይሄን በረከት መቀበል አለባት If you do not have Jesus, ኢየሱስ ከሌላችሁ you are sitting with a curse. በርግማን ነው እየኖራችሁ ያላችሁ Now Jesus says, ኢየሱስ እንዲህ አለ behold, I come quickly, እነሆ በቶሎ እመጣለሁ and my reward is with me, ዋጋዬም ከኔ ጋር አለ to give to every man according as his work shall be. ለእያንዳንዱ ሰው እንደ ስራው I am ሰጠን the Alpha and the Omega, እኔ አልፋና ኦሜጋ ነኝ the beginning and the end, የመጀመሪያና የመጨረሻ the first and the last. የመጀመሪያና He is የመጨረሻ coming. ይመጣል He is coming quickly. ቶሎ ይመጣል We don't know the day or the hour, ቀኑንና ሰዓቱን but he አናውቀው is coming quickly. ነገር ግን ቶሎ ይመጣል And Peter says, ያኔ we must look for his second coming. ለዳግም ምጽአቱ መዘጋጀት We አለብን must also make it come quickly. ቶሎም እንዲመጣ ማድረግ አለብን How do you do that? ያን እንዴት ነው ማድረግ የምትችሉት Preach the gospel. ወንጌልን በመስበክ ነው Because Jesus wants everybody to be saved. ምክንያቱም ኢየሱስ ሁሉ ሰው እንዲድን ነው የሚፈልገው Preach the everlasting gospel. የዘላለምን ወንጌል ስበኩ Tell them ንገሯቸው in Hawassa, በሐዋሳ ላሉ in Tula, በቱላ ላሉ in the Tigray. በትግራይ ላሉ Tell them in Addis አዲስ አበባም ላሉ ንገሯቸው that Jesus saves. ኢየሱስ እንደሚያድን Tell them ንገሯቸው he does not only save, ማዳን ብቻ ሳይሆን he is calling them to fear him እርሱን እንዲከተሉት እየጠራቸው ነው and to worship God. እግዚአብሔርን ያመልኩ ዘንድ Preach the gospel. ወንጌልን ስበኩ If you are not preaching the gospel, ወንጌልን እየሰበካችሁ you ካልሆነ are part of the problem. የችግሩ አካል ናችሁ ማለት ነው Jesus, my friends, ወገኖቼ ኢየሱስ he is going to come. ይመጣል We don't know the date, ቀኑን አናቅም we don't know the hour, ሰዓቱን አናቅም but the gospel must be preached. ነገር ግን ወንጌሉ መሰበክ አለበት Young people, ወጣቶች old people, ሽማግሌዎች preach the gospel. ወንጌልን ስበኩ This is our last line ይህ የመጨረሻው መስመራችን ነው to save the city. ከተማይቱን ለማዳን You must be very busy. በጣም ስራ ይበዛባችሁ መሆን Very, very አለባችሁ busy. በጣም ስራ ይበዛባችሁ Very busy. በጣም ስራ ይበዛባችሁ Because you are blessed. ምክንያቱም የተባረካችሁ You are ናችሁ carrying a blessing. በረከትን You ተሸክማችሁ must be busy. ይህንን በረከት ለሌሎች ማካፈል አለባችሁ Preach the gospel. ወንጌልን ስበኩ We don't know the date. ቀኑን አናውቅም We don't know the hour. ሰዓቱን አናውቅም But we are told ነገር ግን ተነግረናል one morning አንድ ቀን ጧት a cloud will appear ከሰማይ ደመና ይታያል the size of a fist. እችን የምታክል የሰው እጅ የምታክል And as the fist is coming closer, ያ የሰውን እጅ የሚያክል ሲመጣ ሲቀርብ the scientists are going to look at this cloud. They are going to think it's some scientific phenomena. ሳይንቲስቶቹ ይሄ ነገር የሆነ አዲስ ነገር እየተፈጠረ ነው ብሎ ለመመርመር ይሞክራሉ They are going to study this cloud. ይሄንን ደመና ይመረምራሉ And as the cloud comes closer, ይህ ደመና እየበረጠ it is እየቀረበ going to ሲመጣ become bigger and bigger. ትልቅ እየሆነ ይመጣል And then the ከዚያ sun will be darkened. ፀሐይም ትጨልማለች The moon will be darkened. ጨረቃም ትጨልማለች The stars will be darkened. ከዋክብት ይጨልማሉ Every mountain and island will be moved from their place. እያንዳንዱ ተራራና ደሴት ይነቃነቃሉ The oceans are going to boil. ባህሮቹ ወደ ላይ ይፈላሉ And then suddenly, ከዚያም በድንገት Peter says, ጴጥሮስ እንዲህ ይላል the heavens are going to be rolled with a loud voice. ሰማያት በታላቅ ድምፅ ይጠቀለላሉ A trumpet is going to sound. መለከት ይነፋል This trumpet, ይህ መለከት it will be heard in Addis. በአዲስ አበባ It ይሰማል will be heard in South Africa. በደቡብ አፍሪካ It will ይሰማል be heard in Congo, በኮንጎ ይሰማል in Syria, በሶሪያ in Libya, in በሊቢያ Israel, በእስራኤል in Palestine. በፓለስታይን Everybody will hear the trumpet. እያንዳንዱ ሰው ይሰማል ይህን መለከት And the Bible says, መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል every eye will see him. አይን ሁሉ ያዩታል We are going to see him. እናየዋለን And then he's going to come closer. ከዚያም የበለጠ እየቀረበ The graves are going to open up. መቃብሮች ይከፈታሉ Those who died believing in Jesus በክርስቶስ አምነው የሞቱት are going to be changed. ይነሳሉ If you accept Jesus, you had one leg here on this earth. በምድር Suffering. ላይ
አንድ እግር ብቻ ኖሯችሁ ነገር ግን ክርስቶስን ተቀብላችሁ ብትሰቃዩ እንኳን he comes the second time. በሁለተኛው ምጽአቱ ላይ Gives us new bodies. አዲስ አካል ይሰጣል። Glorified. ለዚያም በክብር የተሞላ Better than before. ምንም በፊቱ የተለየ And then we are going to see him. እናየዋለን And we are going to say, እንዲህ እንላለን this is our God. ጌታችን ነው ይሄ We've been waiting for him. ስንጠብቀው የነበረው The God we've been praying to. ስንጸልይበት የነበረው The አምላክ hour has come. ሰዓቱ ደረሰ He has now come አሁን መጣ to fetch his people. ህዝቡን ሊወስድ The hour has come ጊዜው መጣ to reconcile ለማስታረቅ women with their children that they lost ልጆቻቸው የሞቱባቸው እናቶች ልጆቻቸው እንዲያገኙ through death. በሞት ያጡት There will be a great reunion. ትልቅ የሆነ And we መቀላቀል are all ይኖራል going to celebrate. ሁሉም ሰው ደስ ይሰኛል And we are going to say, worthy, ይገባዋል እንላለን ከዛ worthy, ይገባዋል worthy ይገባዋል is the lamb በጉ ይገባዋል እንላለን that was slain. ከዚያም Jesus wants to come. ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲመጣ እንፈልጋለን You are delaying the coming of Jesus. የኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም ምጽአት እያዘገየን ነው ያለነው Preach the gospel. ባካችሁ ወንጌልን ስበኩ You are blessed. የተባረካችሁ ናችሁ Be a blessing. በረከት ሁኑ ለሌሎች The earth is cursed. ምድር የተረገመች ነች Be a blessing. በረከት ሁኑ I want to pray for someone. ልጸልይ እፈልጋለሁ I can't preach without an appeal. ጥሪ ሳላደርግ መስበክ አልችልም Somebody who says, Lord, ጌታ ሆይ የሚል ሰው I want to receive this blessing. ይህንን በረከት መቀበል እፈልጋለሁ Here is Jesus. ኢየሱስ ክርስቶስን I'm not coming to give you anything here today, ዛሬ እኔ የምሰጣችሁ ምንም ነገር የለም but to give you Jesus, ነገር ግን ኢየሱስን ነው who did የምሰጣችሁ everything in his power እርሱ ኃይሉን እንዲሰማችሁ to secure your life, ዛሬ በህይወታችሁ who እንዲሰጥ sacrificed everything ሁሉን ለእናንተ ሲል to ያደረገው secure your life. በህይወታችሁ እንድትመርጡ And all he's asking you የሚጠይቃችሁም is give your heart. ልባችሁን Here is a blessing. ልባችሁን ስጡት በረከቱን ተቀበሉ Give it away. Be a blessing. በረከት ሁኑ ለሌሎች I want to pray for someone. ለመጸለይ እፈልጋለሁ Somebody who says, እንዲህ ለሚል ሰው Jesus, ኢየሱስ here is my heart. ልቤን ነሆ I want to be a blessing. በረከት መሆን እፈልጋለሁ I want to be a blessing. በረከት መሆን Is there እፈልጋለሁ someone here today? ዛሬ እንደዚህ የሚል ሰው አለ በመካከላችን You can stand. መቆም ትችላላችሁ I want to be a blessing. በረከት መሆን እፈልጋለሁ የሚል ሰው Please stand. እባካችሁን ተነሳችሁ I want to be a blessing. በረከት መሆን እፈልጋለሁ የሚል ሰው I want to be a blessing. በረከት መሆን እፈልጋለሁ I don't know who's listening to me, የሚሰማኝ ማን እንደሆነ አላውቅም but God has been talking to you. ነገር ግን እግዚአብሔር እየተናገራችሁ ነበር There is something you are struggling with, የሚያስጨንቃችሁ ነገር አለ and you want Jesus to help you. ኢየሱስ እንዲረዳችሁ ትፈልጋላችሁ He is here today. ዛሬ እዚህ ነው ያለው I want you to come forward. I'm going to pray for you. ልጸልይላችሁ እፈልጋለሁ እንደዛ አይነት ስሜት ያላችሁ ወደፊት እንድትመጡ You've been struggling with something, የሆነ ነገር ያስጨንቃችኋል and this thing is ያታግላችኋል keeping you away from Jesus. ይህ ነገር ደግሞ ከጌታ ጋር እንዳትገናኙ ያደረገ I ነው want to pray for you. ልጸልይላችሁ Is እፈልጋለሁ there someone like that? እንደዛ የሚል ሰው አለ God bless you, my brother. እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ God bless you, my brother. እግዚአብሔር ይባርክ God bless you. እግዚአብሔር ይባርካችሁ God is preparing an army እግዚአብሔር ሰራዊት እያዘጋጀ ነው in the ያለው city of Addis Ababa. በአዲስ አበባ ከተማ He is going to pour his spirit here today. መንፈሱን ዛሬ ያወሳል Somebody who says, ዛሬ Dear Jesus, ኢየሱስ ሆይ I am struggling. እየታገልኩኝ ነው Please help me. እባክህን እርዳኝ He is here እሱ እዚህ ነው ያለው to break the chains. ያንን ለመስበር ያን You're supposed በረከት to be free, man. ሰላም ነፃ ሊያወጣን I want to pray for that person. ነፃ መሆን የሚፈልግ ሰው ልጸልይለት እፈልጋለሁ Please come to the front. ባካችሁ ወደፊት ኑ I see you, Gashe. አዎ ጋሼ አዮታለሁ Somebody who says, ሌሎም I'm struggling. ዛሬ ትግል ውስጥ ነኝ የሚል Jesus is here today. ኢየሱስ ሊረዳችሁ በዚህ ስፍራ አለ I'm going to give you a chance. እድል ልሰጣችሁ እፈልጋለሁ There must be nothing ምንም ነገር ሊኖር that አይገባም stands in the way, በእናንተና በጌታ መካከል የሚቆም in the way between you and your Savior. በአዳኛችሁና በእናንተ መካከል ምንም ነገር እንቅፋት ሆኖ ሊቆም አይገባም Jesus wants everything. ኢየሱስ ሁሉ ሰው All of you. ሁላችሁም Everything. ሁሉ ሰው Because he loves you with everything. ምክንያቱም በሁለመናው ነው የወደዳችሁ For God so loved the world
ምክንያቱም እግዚአብሔር ዓለምን ወዷልና that he gave his only begotten son. አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ That whosoever believes in him በእርሱ የሚያምን ሁሉ should not perish እንዳይጠፋ but have everlasting ነገር life. ግን የዘላለም ሕይወት ትሆንለት ዘንድ Jesus loves you. ኢየሱስ ይወዳችኋል። Come. ኑ I want to pray for you. ልጸልይላችሁ ፈልጋለሁ። I want to pray for you. ልጸልይላችሁ ፈልጋለሁ። Somebody who says, እንዲህ የሚል ሰው ካለ Lord, ጌታ ሆይ I am struggling. እየታገልኩ ነው። Please እባክህ break this thing. እባክህ ከዚህ አውጣኝ የሚል ሰው I'm about to close. ሌሎቻችሁ My last appeal. የመጨረሻው ጥሪዬ Somebody who says, እንዲህ የሚል ሰው ካለ Lord, ጌታ ሆይ I'm ready. ዝግጁ ነኝ። Fill me with your spirit. በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሙላኝ። Please come to the front. እንደዚህ የምትሉም ሰዎች ካላችሁ ወደፊት ኑ። If you are already here, it's fine. የተዘጋጃችሁ ከሆነ ጥሩ ነው። Fill me. ሙላኝ። God ጌታ ሆይ is preparing an army እግዚአብሔር ሰራዊት እያዘጋጀ that ነው። will shake this city, ይሄን ከተማ የሚነቀንቅ that will shake this town, ይሄን ከተማ የሚያድን that will shake this country. ይሄን ሀገር የሚፈውስ God እግዚአብሔር ሆይ is preparing an army. እግዚአብሔር ሰራዊት እያዘጋጀ ነው ያለው። Somebody who says, እንዲህ የሚል ሰው ካለ give me ጌታ ሆይ your spirit. መንፈስህን ስጠኝ። You are promised is going to give you now እግዚአብሔር የተስፋ ቃሉን ሰጥቶናል፣ ይሰጠናል። more than what you have. ካላችሁት ነገር የበለጠ He is going to increase. እግዚአብሔር የበለጠ He is going to ይባርካችኋል። multiply. እግዚአብሔር የበለጠ ያበዛችኋል። God is going to shake foundations through you. እግዚአብሔር በእናንተ በኩል መሰረቶችን ያናውጣል። He is going to deliver many souls through you. ብዙ ነፍሳትን በእናንተ በኩል ያስመልጣል። Are you there? ተዘጋጅታችኋል? He's asking today, are you there? እናንተስ ደርሳችኋል እዛ? I know I've done something for you. እኔ የሆነ ነገር I ያረኩላችሁን አውቃለሁ። know I have done something for you. ለእናንተ ያደረግኩትን I አውቃለሁ። know I've been good to you. እኔ ለእናንተ መልካም ነበርኩ። Just come. ስለዚህ ኑ ይላል። Is there someone coming? የሚመጣ ሌላ ሰው አለ? I'm going to pray for you. Here is the blessing. ከመጸለያችን በፊት I don't have money. ገንዘብ የለኝም፣ እኔ I have nothing. የለኝም። I have Jesus. ኢየሱስ ግን አለኝ። Is there someone? ምናልባት Is there someone? የቀረ ሰው አለ ኢየሱስ የሚያስፈልገው? We are going to pray now. እንጸልያለን። አሁን Let us pray. እንጸልይ። Our Father, what in heaven, በሰማይ ያለ አባታችን we give you all the praise, the glory, the honor, ክብር፣ ውዳሴ፣ ምስጋና ለአንተ the እንሰጥሃለን። power and the blessing that your name deserves. ጌታ ሆይ ኃይልና ክብር ሁሉ ይገባሃልና። Thank you, Jesus, ኢየሱስ ተመስገን for inviting us to pray. እንድንጸልይ ስለጠራህን፣ You said we must come to your throne ወደ ጸጋው ዙፋን እንድንቀርብ፣ to receive mercy, ምህረት እንድንቀበል፣ to find grace, በአንተ እንድናርፍ፣ to help us in our hour of need. የሚያስፈልገንም እንድትረዳን። We realize that we are in the hour of need. ጌታ ሆይ እርዳታ ያስፈልገናል። And in this moment, በዚህ ሰዓት you saw this day. ዛሬ ይህንን ቀን ተመልክተሃል። You saw this day ይህን ቀን አይተሃል። that you are going to bring your children together ልጆችን አንድ ላይ ለማምጣት so that they can receive the blessing. በረከትን ይቀበሉ ዘንድ And today you have made your blessing available. ጌታ ሆይ በረከትህንም አዘጋጅተሃል። The seed of the woman, የሴቲቱ ዘር Jesus Christ. ኢየሱስ ክርስቶስ Today we can be saved. ዛሬ እንድናለን በእርሱ Today በማመን we can receive peace. ዛሬ በረከት፣ ሰላም Today we እናገኛለን። can receive joy. ዛሬ ደስታን እናገኛለን። Today we can receive forgiveness. ዛሬ ይቅርታን May the እናገኛለን። blood of Jesus wash us. የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይጠበን። May the power of the gospel change us. የወንጌል ኃይል ይለውጠን። May the fear of God የእግዚአብሔር ፍርሃት rest in our hearts. በልባችን ይረፍ። May the hope of the coming of Jesus የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጽአት ተስፋ burn in our hearts. በልባችን ይኑር። We are asking for your Holy Spirit right now. የመንፈስ ቅዱስን ኃይል እንለምናለን። አሁን Please pour your spirit on እባክህን us. መንፈስ ቅዱስህን በእኛ You ላይ have አፍስስ። promised
us ተስፋ ሰጥተህናልና that in the end of time በመጨረሻው ዘመን ላይ you are going to release the latter rain. የመጨረሻውን ዝናብ You እንደምታዘንብ are going to rain power on the believers. በምእመናን ላይ ኃይል እንደምታዘንብ The gospel will be preached, you promise. ተስፋ ገብተህልናል ወንጌል እንደሚሰበክ And thousands will be baptized. በሺዎች የሚቆጠሩ እንደሚጠመቁ And today we are asking you, ጌታ ሆይ ዛሬ እንለምንሃለን because you have promised, ምክንያቱም የተስፋ ቃል ገብተህልናል please, Jesus, እባክህን ኢየሱስ bless us. ባርከን Bless us. ባርከን Increase us. እባክህን አብዛን Be with your children in Addis. በአዲስ አበባ ካሉ ልጆች ጋር አሁን Bless every family here today. እዚህ ያለ ቤተሰብ በሙሉ Bless every parent here today. የተባረከ ይሁን ወላጅ ሁሉ ይባረክ Every mother here today. እዚህ ያለች እናት በሙሉ ትባረክ Every child here today. እዚህ ያለ ልጅ ሁሉ ይባረክ Every leader and pastor here today. በዚህ ያለ ፓስተርና መሪ ሁሉ ይባረክ Help us to be one. ጌታ ሆይ አንድ እንሆን ዘንድ እርዳን Full of the Spirit. በመንፈስ የተሞላን Having the heart of Jesus. የኢየሱስ ልብ ይኖረን ዘንድ And lift us up today. ጌታ ሆይ ዛሬ ከፍ አድርገን In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም We say hallelujah. ሃሌሉያ We እንላለን say praise the Lord. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንላለን Amen. አሜን